Tama lang, tatlo pinta ka naka. Okay yun. 야, 그래. 올 이거 GCR. deputy. GCR. 올. 그리고 눈으로 범인 헬멧 쉬지 말라 높은 거 올라가라. Uwi na, may good, uwi na. 이거 헬멧 올라. 이거 올라. 알겠어. 눈으로 볼까? 너는. 올. One, two, three, four. Okay, guys. Sige na muna, down. Right, down. Okay, tara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go, 3. 1, 2, 5, 6, 7, 4, 3. 1, 2, 5, 6, 7, 4, 3. 1, 2, 7, 4, 3. Ano ba ito? Wala pa yung block. Layo iba eh. Layo yung tao. Bike man. Ilan kayo po? 야, 이스플레 누구로 헬멧 슈즈 하나 누구 커밍 컴플릿 아이레트 투미 아이템이 아드미 엔더 데프티 이걸 또 그거로 입고 헬멧 슈즈 하나 아이레트 템이 어닝도 부시고 왜? Ito na sabi ni Mr. Lakapon, sabi ko na ito, ibigay ko sa kanila. Di ba? 야, 이리 와. 왜 이리 와, 도망치 말라. 이 나와, 어떻게? 빨리 이리 와서 도망치 말라, 컴시오. 나 할래. 야, 아니, 또 베이지, 이거 베이지. 왜 나 베이지? 베이지 동네 같은 게 오케이, 로프로. 있잖아, 이쪽에. 우리 다 보이 드링킹 핸드 모바일 이쪽에. 락죠? 거기 너 모바일. 자, 좀 부모님. 자, 아니 모닝 타임 기쁘죠 보이가 됐어. 근데 각자 뭐뭐. 이거 워킹 같은 원바이 원people 각자 이렇게. 이렇게. 그리고 워킹 또 같은 인식 아이도 보니 잘 각자. 아이씨, 내가 아이스 거리고 있다. 너무. 저 와타임 딱 워킹. 여러분, 그럼 와이 컴퓨터 에이티. 봐. 나가서 이렇게 이거 왔죠. 어제도 38pm 원바이 워킹 에이티 이렇게. 그럼 애니모 people 다 했어. 로봇. 이거들 낼 때 보면 이렇게 눈을 렌즈 올. 아이 보이는 거. 워킹이라 많이 보고. 근데 이거 원바이 원피플 보이는 거 약간 이렇게 그 논말. 이게 볼까 보면 나이 오고 에이 이거 먹긴 이거 먹긴 뭐만 했으면 가지고 너무 이거 돈만 오고 있잖아. 아이 때문에 아이 때문에 그 아드님 아이 때문에 아드님. Lang konti, kahit paano eh, tinignan pa rin ngayon ako. Pero yung magbuglo ko nga naman, kasi yung mga yan, experience ko mga yan, halos sabi ng taon na magpapatapos ng yan. Ayaw na lang nalalaman sila sa oras. Hindi nakikita. Ang oras ng trabaho natin, alas 7 pa lang, di ba? Pero tayo, ano oras na tayo nagigising para makapaganda. Kanya naman kami mentalidad yan. Yung sasabihin yung araw-araw yung 10 minuto na nawawala sa kanila, pag binigyan nila yung isang buwan, malaki. Kaya ganyan lang silang medyo mahigpit sa oras. Sana, maintindihan din ba kasi, kung kanila, ay pagkatao rin tayo. Pero babalik ka sa atin, pero hindi na gagawin na. Ibang respetuhan lang para wala tayong magpipituan. Ibigay nyo yung kayong gusto nila, baka may babalik din naman yung mga yan. Okay din yan, may confidence din yung mga yan. Ay, ito eh. Ay. Moro sikap itu dipakai dong kami, dong kami. Itu kita pakai kali kita. Sikap itu dipakai ya. Oh ya, kalau dua coba teh. Karena ini juga bukan nih, dah. Lu ini mah kan? Ini sikap kita pakai kami tak bukan. Lu ini mah sama kan? Karena ini mau spesial lah.
kami itu, ya, contoh ya, engineer atau kulit waktu main kita, dulu itu, yang kita waktu kita jual lah, so what time making? Bila betul, ya, santai, santai, dalam pagi kita kita, lalu komplain what time making, so kita, kita kau jual, oke, nanti ini waktu ini, oke ya, ini lagi jual, lalu boleh saya kalau ini di kota kami, oke, so what time boleh, baik betul timbang ni, tak? Cuma kita, saya baik betul timbang kami jual, lalu tak English, nah, every day kopi ini, oke? Ini kopi minum kan? Kopi minum kan? Kak, berarti kau itu. Apa ni? Oh, mana mana lu tahu? Nah, ini nomor aja. Nomor kopi. Nomor kopi kan bikin nak anak ini mau. English, apa itu? Apa itu? Ya, kalau itu aja, ini oke? Kau minta helmet. Jujur. Helmet, nine ya. Break light. Ini ikut ini. Helmet combat. Berarti yang terus, sudah. Break light, ini ikut ini. Oke? Bikin nak kucing ini mau jual. Lalu ini jual juga aja. Oke? Oh, itu program tanya ke kita. Mereka yang kita yang butuh kami. Oh, itu program ada tempat nanti oke tak engineer. Kan, oke ini. Ai kan enggak yo ada nih. Tunggu. Bago lang natin yung mga namisan sa website, mas iwasan natin yun. Eh, ayaw natin problema ng tao tayong problema. Pero sana iwasan natin, meron tayong mga no? Tsaka ngayon, meron nga palang HRS, walk through natin sila. So, yung cooperation nyo, kailangan ka naman. Easy, ano lang na basic, yung salamin. Asahan ko pa. Okay, salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Oh, sige slogan. Oh. Ready? 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 Ya, come. Uno.